और ऐसे है ये क्या पकना पकना खाली कोता करते रे कोतर बने सब ओरे बाबा इसमें मजा आ गया देखते पूरा गरम ना भीतर पहाड़ कुआ सब तो वीडियो बनाइते सर रे ब्लॉग वीडियो एडिट সেটা দিয়ে মানে সুপা মানে কি জানছো बाबा ने मसाला सुपाई देंगे ना मसाला वो डाल देंगे बाबा ने हो डाल देबे वो डालने नहीं আতে মনে এইটা দেখতে ঠিক না কইতে গেলে সব বানানো শেষ এই বড় বড় দিবি এই দুটো বানালি ওই পাশে দেখি এই তিরি দিবি আর কালকে দুটো পুতুল লাগিয়ে দিবে আর কোন না ও মশলা ভিতরে ভিতরে তো বুঝো মাছ